ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା କଙ୍କଡା ବୁଟୁ ବାଟି ମୂଷା ଖୋଳନ୍ତି ମାଟି କୁଟା ନାଡେ ନାଡେ କିମ୍ବା ଯାଉଛି ବାଡେ ବାଡେ। କଙ୍କଡା ଖୋଳୁଛି ମାଟି କଙ୍କଡା ବୁଟୁ ବାଟି ମୂଷା ଖୋଳନ୍ତି ମାଟି କୁଟା ନାଡେ ନାଡେ କିମ୍ବା ଯାଉଛି ବାଡେ ବାଡେ। କଣ କହିଲେ କିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ କହିଦିଅ ହେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁହ ମୟୂରର ଗାଣ୍ଡିରା ଚୋର ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଗଲା ସିଲାଣି ତାଙ୍କେ ତ ପଚାରିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲାନି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଉଠିଯାଏ ସେଇଟା କହିଲା ସେ ମା ଯୋଉଟା କହିଲା ସେଇଟା ଟିକେ କହୁନ ସେଟା ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲେନି ତ ଯା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଟିକେ କହୁନ बोले काहे ना क्लियर रे बुझा पड़ला का कंकड़ा बुटू बाटी मूषा खोलते माटी कुट्टा नाड़े नाड़े कुट्टा पा जाउछु बाड़े बाड़े कुत्ता कुत्ता नाड़े नाड़े कुत्ता ना कुट्टा 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 हां मुझसे खोल की मारती हां कुत्ता नाड़े नाड़े हां कंपा जाउछु बाड़े कंपड़ा कुट्टा मु गंजाम रे की 2000 खंड गाम बुलिछि आ इमिदिकार प्रश्न आमे प्रथम सुनुछि हो देखिया आमे जहा जाछथि किछि कहिबा नले से भौणी कहला आमे सुनिबा हां हो हां सुन सुजान बेईण मन कहिबा ए बेबुझाई जे बर कथा पचारि छति पुराणरू देबा कहि सुजने पुराणरू देबा कहि पचारिले जे बर रीति कंकड़ा बुटू बुटू कहिबा एबे छात्ररू पूर्ण पंडित करी हेतु सभारे पंडित करी लक्ष्य करी शुणु ए पचारि बारीटी जोदिन गणेश मस्तक शिव काटिल देले दिन काटिले मुंड प्रभु विघ्नेश्वर बेनी गरी होई करिले देशी हंधार सेदिन भगवती करिले कंदन बोइले की कर्म बल हे प्राण धन गौरी मानस पुत्र को काटि देल शिर हरि भीम प्राय प्रे पर पार्वती को कथा शंकर शुणिले शंकर शुणिले रुद्र घर संगत खेद खाइले
গুটিকি কহিলে মহেশ্বর আরে বাপ ধন তুমে মোহন কর মস্তক বটিকা গণেশ্বর নাই কিপরি এ পুত্রକୁ ମୁଁ ଦେବି ବଞ୍ଚାଇ ବୋଲି ତୁ ଫେରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯିବ ଉତ୍ତରକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଦେଉ ଶୋଇଥିବ ମସ୍ତକ କାଟି ଆଣିବ ଯାଇ ତାହାର ଯୋଡ଼ିବ ଦେବା ଏବେ ମଣିଷ ଶିର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଗଲେ ରୁଦ୍ରଗଣ ବୁଲିଲେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କରି ଏକ ହସ୍ତି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସେ ପ୍ରସବ କରିଛି ସେ ହସ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟି କରିଲେ ଛେଦନ ଆଣି ଲଗାଇ ଦେବେ ମସ୍ତକରେ ହିଡ଼ ଗପିସ୍ତକ ଗଣ୍ଡିରେ ଲାଗିଲା ହସ୍ତି ଶିର ମାତ୍ର ଯୋଗଣ୍ଡି ଗୋଟିକ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ହସ୍ତିର हे बाबू माने शुणु देरी श्रुति सेपटे जाऊथिले दुर्वासा महर्षि मंत्र धरी ऊपर चिंचिले कहिनु गोटिए प्राणी धर्म कले दुपड़ा बोली रही अछि जगतर पानी भुटु भुटु होई रहिले संसार शिवशर पुराणे होइछि लिखन काहीकि मूषा माटी कोछि सुदर गणेश शिरे मुंडटा लागि अछि मात्र जमराजा से दिन नेत्र देले देखि हेले आज्ञा गणेशंकर मस्तकटा जेतेबेले शिव काटिले मुंडुटा आज्ञा गोटी टुरु नामे राक्षस खाइदेला देखिले मस्तक नथिले पिलाटा बंचिबनी शिव लोक माने शिवगण को पठेई कहले उत्तर दिग को मस्तक करी जे कोनसी जीवजंतु थिबे तांकर मुंडटा काटिबो से समय से सेप्टर में गोटे हस्ती प्रसव करी संतान को सोईथिला तार मुंडटा काटी के जेते हारिले से मुंडटा गणेशंकर शिररे लागिला हेले गणेशंकर सिना हाथी मुंडटा लागिगला किंतु हाथीर गंडीटा जो पड़ीथिला दुर्वासा महर्षि जोग बले जानिले शिवंकर ई कृत्य सेटा को मंत्र न्यास करी जल पकी कि गोटे जीव कोले आज्ञा जोडा वर्तमान को कली जुग रे कोंती कंकोड़ा से कंकोड़ा माने सब बेले पानी भीतर थिले तार पाटी बाटे भुटु भुटु करी पानी बाहर करथु कंकोड़ा भुटु भुटु मूसा खोलई माटी काहे कि मूसा माटी खोलुची ना सुराये सुजा जना तेरा मन करना स्वभाव पे कही बाबू भाई एक दिन से जब मन रे कही तब मर्त्यपुरे भालो छंदी जाई सुरंगे सुजा जना तेरा मना बना जाए कही बाबू भाई देखिना जगुपति गणेशंकर मूर्ति देखिना जगुपति गणेशंकर मूर्ति ताहाको से बांधिले गजाई Hari
ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ରୂପକୁ ଦେଖି ଯମରାଜା ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ନା କାଳ ଫାସୁଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଦେଲେ ଯମଙ୍କ ଉପରେ ବାଣ୍ଡି ବସିଲେ ସେ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଅପମାନିତ ହେଲେ ଜନ୍ତୁ ରାଜା ଯେ କେବଳ ମାତ୍ର ଶିବ ଦେବତା ଏହାକୁ ନେତ୍ରେ ଦେଖିଲେ ସେଦିନ ଠାରୁ ଗଣେଶଙ୍କ ବାହାନ କଲେ ବାବା ମସ୍ତକରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଆଉ ଯମରାଜା ବାହାନ ହୋଇଲେ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ଠୁରୁ ହୋଇ ସେ ଖୋଳଇ ମାଟି ଈଶ୍ୱର ଦେବତା ତାକୁ ଏ ଦେଖ କହିଛନ୍ତି ସେଦିନ ଠାରୁ ମୂଷା ରୂପ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ଦେଖ ସେ ବାହାନ ହେଲେ ମାତ୍ର ରହିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୂର ପ୍ରକୃତି ରାତ୍ର ଦିବସ ଚୋରି କରି ମୂଷା ନେଉଥାନ୍ତି ବୋଳନ୍ତି ବିମ୍ବର ସେ ମାଟି ଭିତର ମାଟି ବୋଳୁଥାଏ ମୂଷା ଦେଖ ତା ଦାନ୍ତର ଏ କଥା ଶିବ ଶୈବ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ନା କାଠି କୁଟା ଯାକକୁ ସବୁ ସେଉ ଦେବେ ନେଇର ଭକ୍ତ ମୁଖରେ ମୂଷା ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ଏଇଟା କହି ମୂଷାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ମୋର ଭାବୁକ ଗଣ୍ଡରି ଦେବିଥିବେ ଶ୍ରୁତି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟର କାହିଁକି ନା ଗୁଡ ଗାଉ ଅଛି କୁକୁର ଯୋ ଅଗ୍ନି ଦେବତା କୁକୁର ରୂପ ହୋଇଲେ ବାବା ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ ପାଣ୍ଡେଇ ଚୋରି କରିଦେଲେ ଧର୍ମକ ପାଣ୍ଡେଇ ସେ କଲେ ଚୋରି ଅଭିଶାପ ଯୁଧିଷ୍ଠି ରାଜା ଦେଲେ ତହୁ ଭରି ବୋଲେ କିରେ କର୍ମ କଲୁ ରେ ଚଣ୍ଡାଳ କୁକୁର ତୋ ପିରତି ଦେଖିଲାନେ ଭାଇ ମୋର କେଳୁ କୁକୁରକୁ କହିଲେ ସେଦିନ ଅଭିଶାପ ଯେଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ରେ ହଲିବ ମାତ୍ର ଅଭିଶାପ ମୁଁ ତ ଦେଉଅଛି ତୋତେ ତୁମର ମନ ଦେଖିବେ ଜନ ଜଗତେ ମୋ ଭାଇର ରାମ ହରି ମୋହର ରମଣ ଦେଖିଲା ମୋର ଭାଇ ତୋର ଭ୍ରମଣ ଦେଖିବେ ଜଗତ ଲୋକ ରହି ଏଇଟା ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କର କହିଦେ ଅଭିଶାପ ମହାଭାରତ ଆଜ ପଦେ ଲେଖା ତ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ କହିଦେଲି ସଭା